One is it Hi guys, it's me Jess and welcome to my YouTube channel. This is so awkward. Wait lang, I'm wearing my boots. Actually, say hi Lucky, say hi Aizen, hi, say hi Isha. Okay, this is life update, no? I hope this will work. Hey, don't touch my camera. Okay, I'm gonna show you guys what I... Don't touch lagi that one. Gahiya po ni gulo ako anak. Oy, you use the slipper. Okay, I'll show you our early bird. Nga naa diri sa farm. I don't know. So first time na ako maggamit ani nga camera. This is very small yet very... Agay! Akong iro! Uy, pagjama-jama diha. Hi po, hi po, hi po. Wait lang. Isha, help me with Lucky ba? The rocks. Okay, let's get this. Ah, chicken dog! Giatay. Wait. Di mo kita sa akong self. Okay. Ha? Okay. Okay. Wow. Lami na kayo sila og kanang kuan. Nilami gyud lang lawas, guys. Kay gipre ko na ni sila. So this is our hatch. Nani siya hatch. With dirty feet. Ah! Shook. Masig masuko na ni siya kadugayan ako. This is our sweater hatch with the dirty feet. Oh. Mas nindot yung lawas ron nga kanang medyo 7 months na sila, no. So ready ni siya for August nga mga event po kon. Especially sa Panglao. Sweater hatch. Makita ninyo ang mga sayaw ani sa among Telegram. Hala ka, Aizen! Shh! Why? Wolfie! Next, unsay breed ani? Oh my God, Lucky's out! Lucky's out! Get it! This is Boston White. Gahin ni sila glawas kay Boston man. Kada bang iniglab... Ha? Boston man god. Mamaak ni? Dili na. Naturoy mamaak ni Pistot na makakaya ko kang ihawon ko. Joke lang. Hindi, good. Gahi, bitog lawas ni, no? Lahi ra gyud og inyo ning makit-an or mahikaman sa personal ning mga manuka. This is Boston White. Gitimpla gyud ni sila pang fight. Dahig lawas.
piskot ilaha pod. Pagpuyo ba? Anong sa? Okay, this is our Boston White. Lahiran niya ang iyang kuan ba? Iyang lawas kay gahi kayo. Pag naka-bulletproof. Langasa po di manuka. Ay. Start na ni sila og pre-con. Naka-pre-con na. Pre-con. Naka-pre-con na ni sila. Okay. Our Boston White. Next. Asay sweater ani? Kani? Sakto? Di? Kani? Pure sweater. Kani? Dini mamaak? Dini mamaak, Dad? Nakuyaw, nalagay ilang forma, no? Sweater. Crossville sweater. Light. Light version ni siya. No? Crossville sweater. Hawa yang ears puti. Hindi naman maklaro, guys. Nabiin. Pero asa marking ani be? Lagi marking be. No mark? No mark ni mga pure day? Mga manghud na. Ah, May nabuwag na gulo kabuot. Ito. Ano yung ban? gwapo na kayo sila, guys. Wala na ikuan sa mud. No? Napasngan na. Mo na yung street comb be. No? Di na mailhan ng street comb bar dili. Pero biwan na silang lawas. Uy, nanadjud sila yung muscles. Kaya naka-pre-con naman eh sila, guys. No? This is No Mark pure Crossville sweater. So, lahira og mahikaman ninyo ni personal. Once nga mo visit mo ani, guys. Bunga buutan naman nga mga manok. Okay, ito pang itaon ng wine red. Pero mamaak kasagaran, no? Kani dili man. Kini? Wine red, Crossville, Kelso. Crossville, Kelso. Please don't bite me. Kay, look, yung ganan mapaakan kay kanang dugay mawala ang mark, ang uwat. Mura magmusukol. Isog maguni sila nga mga manok. Dili ay. Dili di ay. Okay. Ha? Burot og mata. Mo na. Mo na ay wala pa ko kay ka. This is our Crossville Kelso. Nanapod si Lucky. Lucky, isya oh. Unsa tawag ani lahang leg dad kanang white leg? Ha? Dirty feet din ning Crossville Kelso di ay? Dili man gud dad. Piska. Dili man siya dirty feet.
This is the wine red Crossville Kelso. Kuya po siya glawas, guys. Chuchu. Gamay kayo pero inik timbang. Sakto na, di ba timbang na? Ah, ito na, 3 wins. Langas kayo siya. Kaya na si Lucky, si Kiluwa, oh. Pero, di na makita. So, maura to for now. Bye! Thank you for watching. Please follow and subscribe to our YouTube channel. Say bye. Bye! Bye! Ayoko na, oh. Sa. Uy, anad kayo siya, oh. Sa. Ikaw mong good.